میں ہوں نویس ستی اور آج ونس اگین ہم آپ کو بتائیں گے کہ روڈن انکلیو یعنی نیا جہان سے روڈن انکلیو تک کا سفر کیسے ہوا، اور پھر شاہد اسلم قریشی سے لے کر یہ رحیم الدین تک کا سفر کیسا رہا۔ اور یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ایف آئی اے اور آر ڈی اے اور پاٹا کی جو کارسپونڈنٹس ہیں اور جو کچھ اب متاثرین بھی کوئی جی ایچ کیو کو اپلیکیشن دینے کی بات کر رہا ہے، اور کوئی سپریم کورٹ، کوئی نیب، کوئی ایف آئی اے، کوئی اینٹی کرپشن، اینی ہاؤ درخواستیں متاثرین آتے جائیں گے، آپ کو بتاتے جائیں گے۔ لیکن یہ کہانی 2012 سے 2024 تک کیسے لوگوں سے یعنی جو ہے وہ تقریباً 100 ارب کے قریب فراڈ کیا گیا 12 سالوں میں ایک ہی جگہ پر، یعنی جگہ وہی ہے جہاں پر شاہد اسلم قریشی صاحب نے جس طریقے سے وہاں پہ چند کنال جگہ لینے کے بعد پھر اس کے بعد خود لوگوں سے پہلے بکنگ کی، پھر اس کا نام ہی چینج کر دیا نیا جہان۔ اب نیا جہان کو پوچھے ان سے تو وہ کہتے ہیں جی نا آپ وہ دیکھیں جی یہ وہ، تو پھر وہ غائب ہو گئے، پھر اس کے بعد روڈن انکلیو رکھ دیا گیا۔ اچھا، یہ ہم بتاتے رہے ہیں کہ پاکستان میں کیونکہ فراڈ جو ہے جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ سادہ لوگ یا پھر لالچ میں آنے والے لوگ موجود ہیں، فراڈ ہوتے رہیں گے۔ ڈبل شاہ نے بھی بہت بڑی گیم کی تھی اس وقت، لوگ اس کو بھی اللہ معاف کرے لوگ پوچھنا شروع ہو گئے تھے کچھ لوگ کہ جناب دیکھیں جی میں 10,000 دیتا ہوں مجھے 20,000 مل جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی جو ہے وہ لوگ کہتے رہے کہ یار نہ جائیں، لالچ بری بلا ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد بی فار یو کے بارے میں بھی ہم نے چیخ کے میری کچھ سینکڑوں ویڈیوز ہوں گی اس کے اوپر، ہم کہتے رہے کہ یہ فراڈیا ہے سیف الرحمان نیازی، لیکن اس نے بھی 200 ارب سے زائد اس نے لوگوں سے جمع پونجی، اور یعنی غریب لوگوں کو لوٹتے ہیں بیسیکلی۔ جو فائلیں دیتا ہے، جو قسطیں دیتا ہے 10-5 ہزار روپیہ، وہ آپ خود سوچ سکتے ہیں وہ کس قدر غریب شخص ہی دے سکتا ہے۔ وہ امیر شخص کروڑوں اربوں روپے کا مالک جو ہے نا وہ فائلیں نہیں لیتا، تو یہ اسی کو لوٹتے ہیں۔ تو اب ہم کہہ رہے ہیں، چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ روڈن انکلیو جو پہلے نیا جہان تھا، روڈن انکلیو کے جو کریکٹرز ہیں ذرا ان کے بارے میں آپ جانچ لیں کہ یہ پہلے کیا تھے، اب کیا ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں یہ کیا ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس میں ذرا اب معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی ججز کا فرنٹ مین بنتا ہے، کوئی جرنیلوں کا فرنٹ مین بننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی صحافیوں کا فرنٹ مین بنتا ہے اور کہتا ہے جی میں مینج کروں گا، اور لیکن ابھی تک معاملہ یہ ہے کہ این او سی بھی نہیں ملتی بلکہ ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں۔ تو سٹوری کچھ اس طرح ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اتنے زیادہ ثبوت ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کریں کہاں سے ختم کریں، لیکن کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ آپ کو آج بھی اس کے حوالے سے بتائیں۔ تو اس طرح جڑواں شہروں میں راولپنڈی، اسلام آباد میں 20 ایسی سوسائٹی ہیں جنہوں نے عوام کے ساتھ فراڈ بھی کیا، اور آپ کو پتا وہ بھاگ بھی گئے ہیں، ابھی تک کیس چل رہے ہیں، کوئی نیب میں کوئی چل رہا ہے، کوئی اینٹی کرپشن میں، کوئی ایف آئی اے کے پاس، آپ کے سامنے ہی ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں روڈن انکلیو میں۔ تو روڈن انکلیو میں اب کس طریقے سے یعنی کام شروع ہوتا ہے، پہلے میں نے بتا دیا کہ یہ نیا جہان کے نام سے معاملہ چلتا ہے۔ اچھا، روڈن انکلیو میں بھی کیونکہ یہی ہوا، انہوں نے بھی عوام سے لوٹا پیسہ، اور پھر آر ڈی اے نے نوٹسز بھی جاری کر دیے، ایف آئی آرز بھی ان کے خلاف جو ہے وہ درج ہو گئی۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں 2012 میں شاہد اسلم قریشی نے یہ کام شروع کیا، اور اس کے بعد شاہد اسلم قریشی کی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ تصویر بھی ذرا دیکھ لیں کہ وہ کیا تھے اور کیا ہیں، اور پھر خود فیصلہ کریں گے ان کا ڈیولپر سے تعلق کیسے ہے۔ یعنی آپ انسان دیکھیں، کوئی بھی شخص اٹھتا ہے 30-40 کنال جگہ اگر وہ لے لیتا ہے، قسطوں میں بھی لے لے کسی سے، اور پھر وہ لاکھوں لوگوں کو فائلیں بیچنا شروع کر دیتا ہے، اور سادہ لوگ، غریب لوگ، یعنی جو 5,000 10,000 کی قسط دیتا ہے وہ آپ کو پتا ہے غریب شخص ہی ہوگا، کروڑوں اربوں روپے والے قسطوں میں فائلوں میں دیتے ہیں۔ اور فائل کی قیمت کیا ہے، آپ یہ دیکھیں یہ فائل کی قیمت کیا ہے، یعنی آپ یہ ایک اسٹامپ جو کہ چلو گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ چلو اس پہ سٹیمپ لگی ہوتی ہے وہ بھی نہیں دیتے، تو 50 روپے کی بھی فائل نہیں ہے، اور یہ 50 روپے کی فائل کے اوپر آپ کروڑوں روپے ان کے پاس ان کو دے دیے گئے۔ خود ان کی پراپرٹیز کہاں کہاں پہ ہیں اس پر میں الگ سے پردہ اٹھاؤں گا کہ خود ہی ان کی پراپرٹیز کدھر ہے، خود یہ کہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں، اپنی سوسائٹی میں خود انویسٹ نہیں کر رہے، پیسہ کمانے کے بعد لوگوں سے لوٹنے کے بعد یہ کہاں جا رہے ہیں۔ اچھا اینی ہو، تو یہ اس وقت یہ جو آپ کی فائل ہے نا، اس کی 50-100 روپے سے اوپر اس کی پرائس نہیں ہے، کسی جگہ پہ یہ پرائس نہیں ہے، لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، متاثرین سارے کے سارے سراپا احتجاج ہیں۔ اچھا جی، اب یہ ہوا کہ 2012 میں شاہد اسلم صاحب نے کیا اور پھر وہ غائب ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے صاحبزادے ہیں عثمان قریشی، وہ اس معاملے کو دیکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ مزید 4 کریکٹر شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ روڈن کا نام ہے رحیم الدین، میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں رحیم الدین نعیم ایک نام ہے جو کہ روڈن نام رکھتا ہے، یعنی روڈن کوئی انگریزی نام نہیں ہے، یہ ذرا میں کہ، اور اس کے ساتھ پھر ملک عمران یہ ملتا ہے، ملک اسد عباس یہ ملتا ہے، اور پھر میجر جنرل ریٹائرڈ جو ہے ظفر اللہ خان۔ ان 5 لوگوں نے مل کر پھر جناب مزید کام شروع کر دیا، فائلیں جناب دے ہی جا رہے ہیں۔ اب جتنے بھی ڈیلرز ہیں، آگے چل کے میں آپ کو کچھ ڈیلرز کی وہ بتاؤں گا کہ وہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، کیسے انہوں نے کیا۔ اچھا، اب انہوں نے
पांचों ने मिलकर वतन अजीज के जितने भी बेचारे डेवलपर्स थे, जितने भी जो है ना सादा लोग थे, उनको फिर वो अपने तरीके से इस प्रोजेक्ट में लाने की बात करना शुरू कर दी, लूटना शुरू कर दिया। और जमा पूंजी जा लोगों की लूटी गई है। और इस कदर जालिम लोग हैं कि आप अंदाजा करें कि एक जो मैंने बताया ना कि एंड यूजर जो होता है उसको अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब आप देखें, इनके पास एनओसी ना फाटा से है ना वो उससे है। और जो चीजें जमीन का टुकड़ा जो है वो, उसकी जब तक आपके पास आपके नाम पे कुछ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। आप करोड़ों रुपए दे चुके हैं, तो आपके पास एक ये पेज लेके वो कहते हैं फाइल लेके घूम रहे हैं। अब लोग भी उनको कहते हैं ये फाइल जो है ना आप अपने पास ही रखें। तो गरीब लोगों के छत के नाम पर ये ब्लैकमेलिंग आपको बताया कि पाकिस्तान में किस हद तक हो रही है। और सारी जमा पूंजी नौसरबाज जो है वो इस तरह ले जाते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब, मैं आपको अगली बताता हूं। अब ये पांचों लोग इसमें अब अपना पैसा जनाब उन्होंने कहीं और लगाया है। और फिर इसके बाद जो जनरल रिटायर्ड है, मैंने आपको बताया कि वो मेजर जनरल जफरुल्ला खान साहब, अब वो अपना असुरखसू करें, उनके बारे में ये लोग क्या कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है जनरल जनरल खटक साहब मासूम हो, वो इन नौसरबाजों के हाथे कैसे चढ़ गए। और अगर अगर वो डेलिबरेटली और इनके साथ मौजूद हैं, इनकी कुछ सैलरी ले रहे हैं या इनके पार्टनर हैं, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि हम जीएचक्यू की एप्लीकेशन देंगे, तो फिर तो ठीक कह रहे हैं कि जनाब ये लोगों को कॉल भी करते हैं, ये लोगों के बारे में बताते हैं। ये जो चार पांच बाकी लोग हैं वो मेजर जनरल साहब के नाम लेके लोगों को बताते हैं कि जनाब देखें जी वो हमारे साथ मौजूद है, वो पार्टनर है या जो भी है। तो किसी को कई लोगों को कॉल की जाती है, तो ये देखना ये होगा कि कैसे होगा फिर। अच्छा जी, उसके बाद ये होता है कि इनको एनओसी नहीं मिलती। जब ये बहुत लेवल बड़े लेवल पे फ्रॉड हो जाता है, फाइलें इतनी बेच चुके होते हैं बड़े बड़े नाम लेके, कभी कहते हैं जी मेरे जनरल साहब हमारे साथ आए, वो पार्टनर है, कभी ये ऑपरेशन जरबे अज़्ब का भी जिक्र करते हैं लोगों के साथ। तो ऑपरेशन जरबे अज़्ब में क्या हुआ है ये जनरल साहब बेहतर जानते हैं। तो नेक्स्ट मैं वीडियो में इस पर बात करूंगा, अभी मैं क्या बात करूं। फिर इसके बाद ये होता है कि एक इनके बकौल ये कहते हैं जी एक नाम नहाद साफी को भी हमने साथ मिलाया। अलबत्ता मैं समझता हूँ वो साफी वो मासूम लोग बंदा था, आरफ चौधरी, जो इनकी इनको खिदमात जो है इनकी उसने हासिल की इन्होंने। लेकिन ये एक समझते हैं कि वो फ्राडिया था, वो ये नाम नहाद था साबित था, लेकिन मैं समझता हूँ कि मासूम था जो बेचारा इनके उसमें आ गया। और एनओसी के नाम पर जनाब, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि थाना कचहरी भी वो देखेंगे, एनओसी भी वो करके देंगे, फुल पैकेज ठेका जो है ना हुआ है। अब वो मेरे जराए बता रहे हैं कि तकरीबन 24-25 करोड़ की डील हुई, नकदी 2 प्लाट बैरिया, 2 डीएचए में, फिर एक प्लाट रहीमुद्दीन इंक्लेव में भी उसको मिलेगा। तो लेकिन बात तय होगी 3 माह के अंदर अंदर ये मामला होना था, तो ये नहीं हो सका। फिर उन्होंने कहा जी कि आप गाड़ी होंडा गाड़ी भी दी गई थी वो वापस करें और कुछ पैसे भी वापस करें। जिस पर यह हुआ कि उसी दौरान जो है वो तकरीबन 5-6 लाख फाइलें उस वक्त तक बिक चुकी थी, ये भी मैं आपको बता दूं। अब ये प्रेशर में थे। 113 कनाल टोटल जो है ना इन्होंने ये यानी ये बताया है कि हमारे पास से इन्होंने जगह आरडीए के पास एनओसी के लिए जेर करवाई थी, 113 कनाल। लेकिन जब तक बेच कितने चुके हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको ये फाइलें मेरे पास जो पड़ी हुई हैं, आप ये देखेंगे परेशान हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ये हुआ कि बदकिस्मती से आरफ चौधरी साहब जो है वो मुकर्रर वक्त पे नहीं कुछ कर सके। तो फिर क्या हुआ कि ये गाड़ी और रकम का इन्होंने मुतालबा कर दिया। इसी दौरान जो है वो G9 की हदूद में, कराची कंपनी के जो थाना है उसकी हदूद में आरफ चौधरी और उनके साहबजादे पर जो है वो इक़दाम कत्ल का एक मामला होता है, यानी उन पर फायरिंग होती है, जिस पर ये सारे जो लोग हैं ये उसमें FIR में आ जाते हैं। तो अब क्या होता है कि इसमें जनाब रूडन के मालकान आ जाते हैं, रहीमुद्दीन नईम, मलिक इमरान, उस्मान कुरैशी, इनके खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी हो जाता है, FIR हो जाती है। एक साफी से जान छुड़ाने के लिए एक और साफी की एंट्री होती है जो कि प्रेस क्लब में करता धरता है। और फिर उनकी खिदमात, साफियों की खिदमात ली जाती है। एक प्रेस क्लब इस्लामाबाद के करता धरता है, और एक हुंडा उनको भी गाड़ी दे दी जाती है। अब उस वो गाड़ी चलाई कैसे जा रही है इस पे मैं अलग से एक बात करूंगा, लेकिन वो हुंडा गाड़ी और पैसे दिए जाते हैं, मंथली भी उनको दी जाती है। अब एक गाड़ी, फिर एक और इस FIR को करने के लिए एक और इस्लामाबाद में कारोबारी भी और एक सहाफी भी, वो भी जनाब उनको भी उनकी खिदमात भी हासिल की जाती हैं, वो भी बचाने में मैदान में उतर आते हैं और यूं FIR जो है वो खारिज करवा दी जाती है। तो यानी ये काम इस तरीके से होता है। अब क्या होता है, अब इसके बाद अब जो हमारी इतलात हैं कि रहीमुद्दीन सोसाइटी यानी पाकिस्तान के नाम पर एक बहुत बड़े उसमें एक एंट्री होती है एक और बड़े यानी नौसरबाज की, और वो किस तरीके से आके काम करते हैं। अब एहसन चौधरी साहब के बैकग्राउंड में अलग से एक कंप्रीहेंसिव करूंगा, मैं अभी चाह रहा हूं कि उस पर ना करूं। अब वो एक अपने ग्रुप के साथ आते हैं, कभी सऊदी अरब के किसी बंदे को विजिट करा के कहते हैं जनाब ये देखें जी। लेकिन सोसाइटी अभी भी गैर कानूनी है।
आप में से कोई भी शख्स आरडीए चला जाए, कोई भी शख्स एफआईए साइबर क्राइम चला जाए, वो सरेआम डेलिबरेटली कहते हैं ये देखिए नोटिस हमारे पास हैं, और हमने इनको कहा कि आप तशहीर भी नहीं कर सकते। ये बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाते हैं, आल्दो के नसीम शाह की लगाते हैं, जावेद शेख की लगाते हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और मैं इस प्रोग्राम में मैं चाहता हूं कि आप चारों पांचों में से कोई बंदा भी आए, आप अपना मौकफ दें। आप कॉल भी नहीं, ना कॉल अटेंड करते हैं, ना व्हाट्सएप का जवाब देते हैं, नंबर भी बंद कर देते हैं। तो ये बड़े हालात हैं इनके, इतने बड़े बड़े इन्होंने कुछ जजेस के फ्रंट में, कुछ साथियों के, मतलब बहुत से लोग कहते हैं किसी को भी भेज दें, कम से कम वो इन इन चीजों का जवाब तो दे देना, कम से कम लोगों को भी पता चले। फिर क्या होता है कि मलिक असद अब्बास और एहसन चौधरी एमओयू जनाब एक और खड़का देते हैं, और अब फर्निश यानी फर्निश घर देने हैं। जब आरडीए से मैंने पूछा तो आरडीए कहता है जनाब इनके पास एनओसी नहीं है, तशहीर भी नहीं कर सकते, तो हम इनके गिरा देंगे जनाब। तो एनी हो, अब एक और तरीके से लोगों को वो जो है वो किया जा रहा है। अब आरडीए साइबर क्राइम एफआईए नैब अब मुतासिरीन जो है ना बकाया तौर पर जो है वो दरख्वास्त देने शुरू कर दी है। कुछ चीजें मैं आपको दिखाता भी हूँ, फुटेज में भी देख सकते हैं जिन लोगों ने दरख्वास्त देने के लिए वो किया है। अब रिडन इनक्लेव जो इंतजामिया है, जिसमें मलिक असद अब्बास हैं, फिर मेजर रिटायर्ड जनरल जफरुल्ला खटक हैं, और फिर इसी तरीके से जो है वो उनके नाम मैंने बताया ना कि उनके नाम लोगों को डराते हैं कि ज़र्ब अज़्ब के जनाब ये रहे हैं, यानी अंदाजा करें। और डीलर्स हजरात बेचारे जो है ना, अब वो पर उनकी भी थोड़ा सा हिलने शुरू हो गए हैं कि वो कहते हैं ठीक है जी। फिर आरडीए और फाटा के खिलाफ जो है, यानी अब वो डराते ये हैं कि आरडीए और फाटा के खिलाफ ज़र्ब अज़्ब जो है ना हो सकता है। तो अब जनरल साहब को खुद चाहिए कि इनकी साइड या तो आप फुली करके बताएं कि जी आपका वहां पे असर रसूख है, आपने पैसा लगाया है, आप भी डिक्लेयर कर दें, आप भी यानी पाकिस्तानी हैं आखिर, डिक्लेयर करें कि 35-40 करोड़ रुपया आपको कहां से मिला, कैसे आपने लगाया, या आप इनके पार्टनर हैं या आपको सर्विस पे रखा हुआ है, जो जो भी चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो ताकि हमारे लिए भी आसानी हो कि हमें लोगों को ये बता रहे हैं कि जनाब ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के थे, और फिर उन्होंने जनाब क्या कुछ किया, कुछ चीजें ऐसी हैं अभी रहने दें। एनी हाउ, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जनाब, एक तो ये एक प्रेस क्लब के साफी जनाब, कारोबारी शख्सियत जो है वो उन्होंने अपने अपने हाथ कैसे साफ कर रहे हैं, यानी साफी भी बनते हैं, फिर साथ कारोबारी भी हैं, और फिर बहुत सी चीजें बनती हैं। और फिर ये मेजर साहब की जो है, मेजर रिटायर्ड जो है खटक साहब, ये अब इनका क्या है, और फिर जो बाकी जो सियासतदान इधर एंट्री हुई है, कौन कौन सा सियासतदान, कौन किस किस ने क्या हाथ डाले हैं, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ।